जय जगन्नाथ पिला माने केमती अछ सब भलरे अछ सेमती भलरे थाओ तम समस्त को मेट्स आई ओडिया रो आ गोटे नुआ क्लास को स्वागत। तो आमे पूर्व क्लास रे कोन पढुथिले ना द्वादश श्रेणी साहित्य ज्योति बही रो प्रथम एकक रो प्रथम गद्य इतिहास जहाको रचना करिसंती के ना बाग्मी विश्वनाथ कर। तो विश्वनाथ कर इतिहास रे कोन कोन कहि जाइछंती आमे जो प्रथम भाग रे पढिथिले इतिहास सेथिरे सीए मानव समाज को दुईटी श्रेणी रे विभक्त करिसंती जोड़ा रही कौन ना प्रथम श्रेणी आ गोटे अपर श्रेणी सूक्ष्म दृष्टि थिबा बा चिंताशील दृष्टिकोण थिबा व्यक्ति आउ गोटे जो माने संसार रे थिबा समस्त द्रव्य को उपभोग करंती किंतु ताहा किपरि सृष्टि होला बा ताहा किपरि आम पाखरे पहुंचिला से विषय रे जानिबा को चेष्टा करू नथिबा व्यक्ति एवं इतिहास रो लिखन प्रणाली किपरि हेबा आवश्यक एवं इतिहास रो अनेक दृष्टांत मूलक घटना आ दुर्घटना विषय रे आलोकपात करिथिले। तो साधारणतः भाव रे एठी बाग्मी विश्वनाथ कर लेखक इतिहास लेखिबा प्रणाली को किपरि भाव रे उन्नत करा जाय परिबो सेही विषय रे आलोकपात करिसंती। तो प्रथम भाग रे हमें एही सब विषय रे अवगत हेथिले। तो आज हमर क्लास नंबर 2 आमे क्लास नंबर 2 रे कोन पढिबा ना बाकी जो विषय रही जाइछि ताको आज हमें अध्ययन करिबा। तो प्रथम फर्द रे कोन रहिछि ना प्रथम अवस्था रे इतिहास बोली गोटे वस्तुर अस्तित्व नथिला कहिले अत्युक्ति हबो नाही। प्रथम अवस्था रे इतिहास बोली गोटे वस्तुर अस्तित्व नथिला कहिले अत्युक्ति हबो नाही। ठीक भाव रे इतिहास बोली किछि नथिला बोली हमें कहि परिबानी काहे कि ना इतिहास ही हमको शिक्षा दिए, इतिहास ही हमको प्रेरणा दिए, इतिहास ही हमको सचेतन कराए। मु बारंबार कहिथिली इतिहास रु ही हमें सिखंती आ इतिहास को नहीं आगु को बढ़िबा को चेष्टा करंती। तो परवर्ती धाडी कोन ना एका जे भारतवासी माने प्राचीन कालर इतिहास लिखिबा को शिक्षा करि नथिले ताहा नुहे भाबी देखिले कौनसी जातिर पूर्व पुरुष माने ए अपवाद रु संपूर्ण मुक्ति लाभ करि परिबे नाही। एका जे भारतवासी माने प्राचीन कालर इतिहास लिखिबा को शिक्षा करि नथिले ताहा नुहे समग्र कौनसी जाति रो पूर्व पुरुष माने ए अपवाद रु संपूर्ण मुक्ति लाभ करि परिबे नाही। जो बारंबार जो सचेतन वार्ता देइछंती बाग्मी विश्वनाथ कर जे इतिहास लिखन प्रणाली को किपरि भाव रे उन्नत करि परिबा बा उन्नत धरणर इतिहास आमे लेखिबा सेही कथा कहि से कहिछन जे केवल भारतीय माने प्राचीन कालर इतिहास लेखिबा को शिक्षा करि नथिले ताहा नुह कौनसी जातिर पूर्व पुरुष माने मध्य से जो अपवाद रु संपूर्ण भाव रे मुक्ति लाभ करि परिबे नाही। केउठी ना केउठी समस्ते इतिहास लेखिबा को संपूर्ण भाव रे चेष्टा करि नथिले बोली से कहउचंती। प्रत्येक जातिर इतिहास प्राचीन इतिहास केवल प्रत्येक जातिर इतिहास प्राचीन इतिहास केवल केते गुडी क्षमताशाली वीर पुरुषंकर कल्पना मिश्रित विवरणी छडा किछि नुहे। तो पुणी समालोचना ढंगी रे लेखिचंती जे प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास जो पुरातन इतिहास बा जहां हमें पढुचे इतिहास कोन ना अतीत रे घटि जाइथिबा घटनावली रो लिखनी। तो प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास केवल केते गुडी क्षमताशाली वीर पुरुषंकर आउ कल्पना मिश्रित विवरण छड़ा आउ किछि नुहे। से कहउचंती जे केवल इतिहास रे केवल वीर पुरुषंकर कथा कह जाइछि वीर पुरुषंकर गाथा को स्मरण करा जाइछि आ कल्पना मिश्रित विवरण जो कल्पना काल्पनिक साम्राज्य रे बा कल्पना दुनिया रे आमे उडी बुलुचे तार विवरण छड़ाई प्राचीन इतिहासटा आउ किछि नुह। प्राचीन इतिहास रे कोन लिखा जाइछि ना क्षमताशाली राजा बा क्षमताशाली वीर पुरुष आउ कल्पना मिश्रित विवरण छड़ा आउ किछि भी लेखा जाई नाही। तो सेही वीर माने देवता बा देव अंश रे जात एवं सेमानकर कार्यकलाप औलौकिक। से पुणी कहउचंती जे जो वीर पुरुषंकर कल्पना बा काल्पनिक बा कोन ना जोड़ा हमें मने मने चिंता करि थाउ से काल्पनिक कथा सेही जो वीर माने देवता बा देव अंश रे जात आउ सेमानकर कार्यकलाप औलौकिक अर्थात आश्चर्यचकित करि देला बेली जेमिति पुष्पक विमान रा कथा कह जाइथिला जे पुष्पक विमान रे आसी
ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରି ନେଇଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ କଳ୍ପନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ବିମାନ ଉଡି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ସତ୍ୟତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛେ। ତ ସେ ଯୋଉ ବୀର ମାନଙ୍କ ବା ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଦେବତା ବା ଦେବ ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମିତ ବା ଦେବ ଅଂଶରେ ଜାତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯେମିତି କି ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ବିପ୍ଳବ ହଉ, ବିଦ୍ରୋହ ହଉ, ପୌରାଣିକ କଥା ପଢିଲେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧନୁତୀର ମରା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସହସ୍ର ଧନୁତୀର ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ କଥା ସେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତମ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିବ ଯେ ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଆଉ ଉତ୍ତର କଣ ନା ଅଟୋମେଟିକ ଲେଖି ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ତମ ପେନ ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିବ ଯେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତମ ପେନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ଏଠି ଯେ ଯୋଉ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସରେ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଦେବତା ବା ଦେବ ଅଂଶରୁ ଜାତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା ତାହା ଅଲୌକିକ ଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ କଣ ନା କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ। କଳ୍ପନାର ଯୋଉ ମାତ୍ରା ରହିଛି ସେଟା କଣ ନା ଅଧିକ। କୋଉ କଳ୍ପନା? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନର କଥା, କାଳ୍ପନିକ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାଳ୍ପନିକ ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ତମ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବ ତାହା କିଛି ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ। ଆମେ ବେଶୀ କାଳ୍ପନିକ ଦିଗକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ କଳ୍ପନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ବୁଡି ରୁହନ୍ତି। ସେହି କଳ୍ପନା ରାଶି ଭେଦ କରି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉ କଳ୍ପନା ରାଶି ରହୁଛି ବା ଯୋଉ ଆମେ କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭେଦ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ, ଯେମିତି ଯେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରୁ ଏବେ ରାଫେଲର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ ନା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ କିପରି ପ୍ରଣାଳୀ ହେଇଛି, ସେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଭାବରେ ଉଡାଜାହାଜ ବା ରକେଟ ପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରିଛି। ତ ସେହି କଳ୍ପନା ରାଶି ଭେଦ କରି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଚିରକାଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟତା ନିମିତ୍ତ ଖ୍ୟାତ। ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଚିରକାଳ ସବୁବେଳେ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟତା ନିମିତ୍ତ ଖ୍ୟାତ। ଆମେ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପରି ପୌରାଣିକ କଥା ମାନ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ମାନ ଦେଖୁଛେ ସେଠି ଯୋଉ କାଳ୍ପନିକର କଥା ରହୁଛି, ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର କଥା ରହୁଛି ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ସବୁବେଳେ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଖ୍ୟାତ। ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ସବୁବେଳେ କଳ୍ପନା କରେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଆମେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର କଥା, ଯୋଉ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବାସୁକି ନାଗ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ଦେବା ଦେବୀ ଅମୃତ ଏବଂ ବିଷ, ଯୋଉ ବିଷକୁ ପାନ କରି କଣ ନା ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ଶମ୍ଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ କଥା ବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ କଣ କଳ୍ପନା ଭଳି ମନ ହୁଏ। ତ ତାକୁ ଲେଖକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଚିରକାଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟତ ଖ୍ୟାତ। ତ ସକଳ ବିଷୟରେ ଏମାନେ କଳ୍ପନାର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୋଇ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଳ୍ପନାର ସବୁଠୁ ଚରମ ସୀମା ରହିଛି ବା ଶେଷ ସୀମା, ଯୋ ପରେ ଆଉ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିହେବନି ଯେ କଳ୍ପନାରୁ ବାହାର ବା ତମ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେ ଚରମ ସୀମାରେ ଏମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୋଇ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ରସିକତା, ଭାବୁକତା
अलंकार और आडंबर समावेश देखा जाए अन्य देशर काव्य नाटक आदिरे मध्य ताहा देखा जाए नहीं। तो लेखक एठी लिखिछंती जे आम देश में प्राचीन चिकित्सा शास्त्र कौन आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र रे जेपरी रसिकता जेपरी रसात्मक भावुकता भावात्मक अलंकार और आडंबर समावेश देखा जाए। अर्थात कौन ना आम जो चिकित्सा शास्त्र बा चिकित्सा पद्धति आपणाउथिले अतीत रे ता कौन थिला ना आयुर्वेदिक किछि चेरमूली दिया जिबा हो किंबा किछि मंत्र पाठ करिबा द्वारा हो किंबा किछि आघ्राण करिबा बा सुंघेइबा द्वारा हो आमे कौन करूथिले ना आरोग्य प्राप्त होउथिले। तो से कथा से कहिसंती जेमिति कौन होइतिला ना जने ऋषि निज अतिथि को स्वागत करिबा पई बा अतिथि को सत्कार करिबा पई कौन करथिले ना निजर ज्वर रोग को कौन करथिले ना गोटे बाघ चमड़ा रे बा बाघर छाल रे छाड़ी देइथिले जहा फल रे कौन होइतिला ना से बाघर छाल प्रकम्पित होउतिला। जेतेबेले अतिथि देखिले जे बाघर छाल काहेकि प्रकम्पित होउछि सेतेबेले से प्रश्न करिथिले जे हे महान ऋषि बाघर छाल काहेकि प्रकम्पित होउछि से कहिथिले जे आपण आसीबा पूर्वरु मते भीषण ज्वर रे मु पीड़ित होइथिली आउ अतिथि सत्कार मोर कर्तव्य तेणु मु मोर शरीर रोग को सही छाल रे छाड़ी देइछि। तो से जो रसिकता से जो आडंबर समावेश को लेखक एठी लिखिचंती जे आम देशर प्राचीन चिकित्सा शास्त्र रे जो रसिकता रहिछि जो भावुकता रहिछि सेटा अन्य कोनोसी देशर नाटक रे मध्य देखा जाए नाही। काहे कि ना हिंदू जाति कल्पनार चरम सीमा रे पहुंची रहिछि बा उपस्थित रहिछि। से जहा हेउ प्राचीन काल रे एही प्रकार कल्पना मिश्रित विवरण छड़ा आम्भ माने विशुद्ध इतिहास बोली कोनोसी वस्तु पाई पारु नाहु। से कहउचंती जे प्रकृत आमे इतिहास जानिने आमे जहा भी इतिहास पढुचे से गुडा सबु कल्पना मिश्रित को इतिहास ना प्राचीन काल जो इतिहास काहे कि ना से गुडा को आमे देखिने बा से गुडा का हमर दृष्टिगोचर हेनी जहा आमे सुनिछे आ जहा आमे पढिचे। तो लेखक एठी कहउचंती जे जो प्राचीन काल इतिहास रहिचे से गुडा को कल्पना मिश्रित विवरण ता छडा में विशुद्ध इतिहास बोली कौनसी वस्तु पाई नाहंती। केउठारे बा एही विवरण मान इतिहास आख्या प्राप्त होई अछि केउठारे ए जो विवरण मान इतिहास आख्या पाई प्राप्त होइछि बा पाइछि केउठारे काव्य नाटक पुराण इत्यादि आकार धारण करिछि कोठे कोठे ए जो कल्पना मिश्रित विवरण इतिहास रा आख्या पाइछि आ कोठे कोठे काव्य नाटक पुराण इत्यादि रा आकार धारण करिछि जो गुडा को हमें देखुचे काव्य आउ नाटक रामायण नाटक महाभारत नाटक पुराण आदि ग्रंथ रे रचना करा जाइथि बोली लेखक कहउचंती। केउठे इतिहास हेछि आ कोठे काव्य नाटक पुराण इत्यादि रा आकार नेछि। प्रकृत पक्षे प्राचीन कालर इतिहास भिन्न भिन्न जुगर साहित्य मध्य रे अंतनिविष्ट रहिछि। जो प्राचीन कालर कल्पना मिश्रित इतिहास रहिछि से कौन कौन रहिछि ना भिन्न भिन्न जुगर साहित्य मध्य रे अंतनिविष्ट रहिछि। जो साहित्य लेखुचंदी जो साहित्यक माने साहित्य लेखुचंदी से माने कौन करिसंती ना एक कल्पना मिश्रित इतिहास को निजर साहित्य रे स्थान दैछंती बोली बा अंतनिविष्ट करिसंती बोली लेखक एठी लिखिचंती जे प्राचीन धर्मशास्त्र पर्यंत ऐतिहासिक सत्य रे परिपूर्ण जो धर्मशास्त्र रहिछि प्राचीन धर्मशास्त्र रहिछि सेगुडा सब कोन ना ऐतिहासिक सत्य रे परिपूर्ण इतिहास जो रहिछि से इतिहास रो जो सत्य रहिछि से सत्य रे ही धर्मशास्त्र माने कोन हिछि ना परिपूर्ण हिछि। जो धर्मशास्त्र लेखा जाइछि सेटा कोन इतिहास रो लेखा जाइछि इतिहास रे रामायण महाभारत रो कथा लेखा जाइछि युद्ध रो कथा लेखा जाइछि बा पंचु पांडवंकर कौरवंकर कथा लेखा जाइछि हनुमानकर कथा लेखा जाइछि समुद्र मंथनर कथा लेखा जाइछि जहा भी जो धर्मशास्त्र रहिछि सेठी कोन लेखा जाइछि ना ऐतिहासिक सत्य रे सेगुडा को परिपूर्ण। पुरातन बाइबेल एवं आंभ मानकर वेद ताहार उज्जवल प्रमाण स्वरूप जो पुरातन बाइबेल रहिछि जो ग्रंथ रहिछि आ आंभ मानकर वेद हमर जो वेद उपनिषद एगुडा को रहिछि सेगुडा को ताहार उज्जवल प्रमाण स्वरूप से जो पुराण रहिछि से पुराण कोन ना ऐतिहासिक सत्य रे परिपूर्ण बोली लेखक कहउचंती। केवल ताहा नुहे पुनी लेखक लिखुचंती केवल ताहा नुहे भिन्न देशर भिन्न कालर मंदिर गृह खोदित मूर्ति फलक आदि रे सही देशर
ଓ କାଳର ଇତିହାସ ଅକ୍ଷରରେ ଉଜ୍ଜଳ ଲିଖିତ ହେଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, କାହା ନୁହଁ ନା ଯୋଉ ପୁରାଣ ବେଦ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ନୁହଁ, ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭିନ୍ନ କାଳର ମନ୍ଦିରରେ, ଘରେ ଆଉ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକ ଆଦିରେ ସେହି ଦେଶର କାଳର ଇତିହାସ ଅକ୍ଷରରେ ଉଜ୍ଜଳତ ଲିଖିତ ହେଇଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବ, ଉଦୟଗିରି ଯିବ, ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲିପି ଦେଖିବ, ସେଠୁ ତ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଯାହା ବି ରହିଛି ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା କୋଣାର୍କର କଥା ହେଉ, ସେ କିମ୍ବା ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ହଉ, ଏଗୁଡାକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୃହ ଆଉ ଯୋଉ ଖନନ କରି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଉଛେ ବା ଶିଳାଲିପି ପାଉଛେ, ସେ ଶିଳାଲିପି ଆଉ ଫଳକ ଆଦିରେ ସେହି ଦେଶର ଓ କାଳର ଇତିହାସ ଅକ୍ଷରରେ ଉଜ୍ଜଳ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ସେ ଦେଶର ଓ କାଳର ଇତିହାସ ଅକ୍ଷରରେ ଉଜ୍ଜଳିତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛେ କୋଉଠୁ? କେବଳ ପୁରାଣ ବାଇବେଲରୁ ନୁହଁ, ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଳର ମନ୍ଦିର, ଗୃହ ଆଉ ମିଳିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଫଳକ ଆଦିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଇତିହାସର କଥା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ଦ୍ଦ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମନୀଷା ବଳରେ ଏହିପରି ସାହିତ୍ୟରେ ନାନା ବିଭାଗରୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଫଳକ ଆଦିରୁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ନାମକ ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ ବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ନା ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି, ଯୋଉ ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବା ଏହି ବସ୍ତୁଟି ଆମ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନିଜର ମନୀଷା, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଏପରି ସାହିତ୍ୟରେ ନାନା ବିଭାଗରୁ, ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେ ବିଭାଗରୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି ସେଇ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରୁ ଆଉ ଖୋଳିବାରୁ ମିଳିଥିବା ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ କଣ ଆଉ ଫଳକ ଆଦିରୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବା ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ନାମକ, ଯୋଉ ପୁରାତନ ଇତିହାସ ନାମକ ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ ବସ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବହୃତ, ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ। ତ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂଗୃହୀତ ଅଂଶ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ବା ବିଶେଷ ମତ ସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା କାଳାଦି ନିଶ୍ଚୟାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ମାନ ରଚିତ ହୁଏ, ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆଉ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଫଳକ ଆଦିରୁ ଯୋଉ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଇତିହାସ, ସେ ସଂଗୃହୀତ ଅଂଶ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହଁ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବା ବିଶେଷ ମତ ସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା କାଳାଦି ନିଶ୍ଚୟାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଯୋଉମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ଇତିହାସକୁ ନେଇ, ଯୋଉମାନେ ଶିଳାଲିପିକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ ନା ସଂଗ୍ରାମ ହୁଏ ଯେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାହାର ଗବେଷଣା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, କାହାର ଗବେଷଣା ଉନ୍ନତ, ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ସେମାନେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ମାନ ରଚିତ ହୁଏ। ଧରିନିଅ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେବ ନା ତୁମେ ଭଲ ଭାଷଣ କହୁଥିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଭାଷଣ କହୁଥିବ, ତ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହବ ନା ସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ସଂଘର୍ଷ ହବ। ତ ସେ ସଂଘର୍ଷରୁ ଯୋଉ ପିଲା ଭଲ ଭାଷଣ କହିଲା, ସେ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ମାନ ରଚିତ ହୁଏ, ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ଯେ ନିଜେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦେଖେଇ ହେଇକିରି ଯୋଉ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ମାନ ଉଭୟ ରଚନା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ବି ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କଣ ନା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ସେ ସମସ୍ତର ପଶ୍ଚାଦେଶରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ମାନେ ତାହା ପାଠ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। କେବଳ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ମାନେ ହିଁ ସେ ଇତିହାସକୁ ପଢିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ। ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ସମସ୍ତର
ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ ବୋଲି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ। ତମେ ପିଲାମାନେ ଇତିହାସ ପଢିଲେ ଏହା ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କିପରି ଲେଖି ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଲେଖକ ଏଠି ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସକୁ କିପରି ରଚନା କରାଯିବ ବା ଲିଖନୀ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବା ଉନ୍ନତ କୋଟିର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାରର ଯୋଗ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯୋଉ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଖେଳା ବା ମାନବର ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଗୁଣ ବା ସବୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାପାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ତାର ଯୋଉ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସେ ସବୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। କେବଳ ରାଜା ରାଜପୁରୁଷ ବା ରାଜନୀତି ଘେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। କେବଳ ରାଜା ଓ ରାଜପୁରୁଷ କିମ୍ବା ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଜାତି ସାଧାରଣର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଧର୍ମ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ সকল ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟର ସମାବେଶ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଇତିହାସରେ କେବଳ ରାଜା ରାଜନୀତି ରାଜପୁରୁଷର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଆଚାର ବିଚାର ଧର୍ମ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଜନୀକରଣ ରହିଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଜନୀକରଣ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କିପରି ଉନ୍ନତ କହିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସ୍ଥୂଳରେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏଇଟା କଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେହି କାରଣରୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଧର୍ମ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କ୍ରମିକ ଉନ୍ନତି ବିବରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଗଠନରେ କିପରି ହେଲେ ମାତୃଭାଷାର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଉ ବହୁତ ଯୁଗ ରହିଛି ରୀତି ଯୁଗ ସବୁଜ ଯୁଗ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପୁରାତନ ଯୁଗ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ରହିଛି ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗ କରି ବିଭିନ୍ନ କେଉଁମାନେ ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କ୍ରମିକ ଉନ୍ନତି ବିବରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଇତିହାସର କଥା ଯୋଉ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ହଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହଉ ଜୈନ ଧର୍ମ ହଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଲା ସେଇ ସବୁ ଧର୍ମ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଇତିହାସ ବିଭାଗରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଯୋଉ ପରମାଣୁ ବୋମା କଥା ହଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୋମ କଥା ହଉ ଯୋଉ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବା ରୋଗର ଟୀକା ଉଦ୍ଭାବନ ବା ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ବା ବିଜ୍ଞାନର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଲା ଯୋଉ ଟେଲିଫୋନରୁ ଆଜି ମୋବାଇଲର ଯାତ୍ରା ଛୋଟିଆ କାଗଜ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କଣ ଝର କଲମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଠୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପେନର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରୁ ଆଜି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ହେଇପାରିଲା ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି କଣ ନା ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଧର୍ମ ଇତିହାସ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଏଗୁଡାକ ନାମ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଓ ସମୟର ଅଳ୍ପତା ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାର ସମ୍ୟକ ଉଚିତ ବୋଧ ହୁଏ ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରା ନ ଯାଇପାରେ ବା କରାଯାଇ ନପାରେ। କଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଓ ସମୟର ଅଳ୍ପତା ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ହୁଏତ କଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଜ୍ଞାନ ନ ରହିପାରେ ବା ଶକ୍ତି ନ ରହିପାରେ
समय भी न रही पारे। ए सब जदि विवेचना करिबा एक प्रकार चेष्टार सम्यक औचित्य अर्थात किछि परिमाणर चेष्टा बोध हुए अस्वीकार करा जाई न पारे। एगुड़ाक किछि परिमाण रे हमको कौन करुछि ना आग्रह कमेई दउछि बा चेष्टा करने को संपूर्ण प्रेरणा प्रदान करि पारुनी। किंचित औचित्य बोध हुए बा आग्रह कम हो जाइछि बोली बोध हेउछि। एडा अस्वीकार करा न जाई पारे। इतिहास लिखन प्रणाली संबंध में दिन को दिन प्रभुत्व उन्नति साधित हेउछि। पुणी लेखक कहउछन जे इतिहास लिखन प्रणाली रे वर्तमान समय कौन होछि ना किंचित परिमाणर उन्नति साधित हेउछि। एथिरे संदेह नहीं। मात्र प्रकृत अनिसंदिष्टु व्यक्ति सेतिकिरे संतुष्ट रहि न पारे। ना जो प्रकृत रे जे अनुसंधान करे, अनुसंदिष्टु अर्थ कोन ना प्रकृत रे जे अनुसंधान करे से व्यक्ति सेतिकिरे संतुष्ट होबनी। से कौन करिबो ना से चिरदिन मानव समाज रो नाना विभाग रे इतिहास अनुसंधान करिवार प्रवृत्त रहिथिबो। से सब बेले कौन करथुबो ना जो विभिन्न विभाग रहिछि विज्ञान इतिहास, धर्म इतिहास, साहित्य इतिहास, से सब विभाग रे सब बेले मानव समाज रो नाना विभाग रे इतिहास अनुसंधान करिवारे प्रवृत्त रहिथिबो। से सब बेले से इतिहास को अनुसंधान करुथुबो। साहित्य, शिल्प, वाणिज्य, धर्म, नीति, काव्य, उपन्यास, विज्ञान, दर्शन समस्त ताहा निकटरे ऐतिहासिक सत्यमय। ये जो साहित्य रही, शिल्प रही, वाणिज्य हो, धर्म हो, नीति हो, काव्य, उपन्यास, विज्ञान, दर्शन समस्ते कौन ना ता निकटरे ऐतिहासिक सत्यमय। से साहित्य हो, शिल्प हो, शिल्पीकरण हो बा वाणिज्य कथा हो, जो नौ यात्रा होउतला बा जो बणिक माने साधव पुओ माने ओडिसार वाणिज्य करुथिले, धर्म हो, नीति हो, जो नीति नियम रही, एवं काव्य हो, जो महान महान काव्य लिखा जाइछि से काव्य हो किंबा उपन्यास हो किंबा विज्ञान हो किंबा दर्शन हो बा जो दार्शनिक चिंताधारा रहुछि से सबु कोन ना काहा निकटरे ना अनिसंदिष्टु व्यक्ति निकटरे ऐतिहासिक सत्यम सबुटिर इतिहास रहिछि। इतिहास रो सेगुडी को सृष्टि होइछि बोली सेमानकर भावना। प्रत्येक व्यक्तिर जीवन आहार परिच्छद ताहा निकटरे जीवंत इतिहास रूपे प्रतिभात हुए। प्रत्येक व्यक्तिर जीवन आहार से कौन खाउची परिच्छद बा से कौन पिंधुची ताहा निकटरे जीवंत इतिहास रूपे प्रतिभात हुए। ताकू जना जाए जे वर्तमान आमे केउठे वास करथिले आ वर्तमान केउठे वास करूचंती। अरण्य रे वास करूथबा मनुष्य आज सुउच्च अट्टालिका रे वास करूची। आहार कंचा मांस खाउथबा व्यक्तित्व आज कौन करुची ना सुस्वादु भोजन बा सुस्वादु व्यंजन आहरण करुची। आउ जो परिच्छेद गछर बकल एवं पत्र पिंधुवा व्यक्ति आज कौन करुची ना ब्रांडेड पोशाक पिंधुची। तो ए सब गुड़ाक कौन करुचे ना जीवंत इतिहास रूप प्रतिभात हुए। आमको देखा जाउची बा आमे जानि पारुचे जे आमे पूर्वरु एया थिले वर्तमान आमे एमिति परिस्थिति रहिचे। तो लेखक एटी इतिहास लिखन प्रणाली को सुंदर भाव में वर्णना करुछन जे पुरातन बा प्राचीन इतिहास लिखन प्रणाली कौन थिला आ वर्तमान समय रे चिंताशील जो सूक्ष्म चिंताशील पंडित माने किपरि भाव रे ताको उन्नति करने को प्रयासी होइछंती। तो पुणी कहउछंती इतिहास जेपरि भाव रे लिखित हेउ पठन प्रणाली उपरे ताहार उपकारिता बहु परिमाण रे निर्भर करे। से कहउछन जे इतिहास ता जेपरि भाव रे लेखा होछि ना हो काहे कि पठन प्रणाली उपरे ताहार उपकारिता बहु परिमाण रे निर्भर करे। पठन प्रणाली पिले जे पढुची से केमिति पढुची सेटा निहाती कोन हबा दरकार ना तार उपकारिता से किपरि पढुची तार उपकारिता बहु परिमाण रे निर्भर करे। पाठक जेबे वर्तमान संगे एवं निज जीवन संगे अतीतर संपर्क विस्मृत हो इतिहास अध्ययन करने को प्रवृत्त हुअन्ति तेबे से अध्ययन विडंबना मात्र। तो कौन कहउछन्ती ने जे पाठक जेबे वर्तमान संगे निज जीवन संगे अतीतर संपर्क विस्मृत अर्थात भूली जाई वर्तमान सहित अतीतर संपर्क कौन रही सेगुड़ा को जदि भूली जाए इतिहास अध्ययन करिबो ताहले कौन हबो ना से अध्ययन विडंबना मात्र। अर्थात से अध्ययन किछि बा से पढ़िबार किछि फायदा ही नहीं। जदि आमे अतीतर कथा को वर्तमान कथा सहित संबंध न करिबा ताहले आमे किपरि जानि परिबा जे आमे केउ उन्नति दिगरे जाउछे बा हमर अतीतर अवस्था कौन थिला वर्तमान आमे केउ दिगरे गति करूछे। तो पुणी कहउछन जे इतिहास केवल केते गुडिये घटनार समष्टि छडा कौन से बारंबार कहउछन जे इतिहास होउची विभिन्न घटनावलर समष्टि।
केतेबेले राजपुरुषंकर समष्टि केतेबेले राजनीतिर समष्टि तो पुणी से कहउचंती जे पठन प्रणाली उपरे उपकारिता रही केमिति पड़िबो ना वर्तमान समय अतीत समय को कौन करिबो ना संबंध करिबो ताकू तुलना करिबो से तुलनात्मक भाव में पढ़िले ही अध्ययन गुरुत्व रहिबो नहले अध्ययन कौन हेबो ना विडंबना हेबो जदि आमे पुरातन समय रे गुंफारे रहउथिले आ आज उच्च अट्टालिकारे रहुचे बोली भाबिबानी केवल गुंफारे रहउथिले बोली भाबिबा ताहले से इतिहास विडंबना मात्र तेणु सब बेले तुलना करी पढ़िबा पई से कहउचंती आ इतिहास केवल केते गुडिये घटनार समष्टि छडा आ कोन पुणी कहउचंती से घटनार पश्चादेश रे जे नियम बा नियंतांक हस्तकार्य करूछि ताकू प्रत्यक्ष करि न पारिले विद्यालयर बालक मानक तुल्य केते गुडिये शुष्क कथा और मृत अतीतर अर्थशून्य विवरण कंठस्थ करी की लाभ से पुणी कहउचंती ठीके तुमको कष्ट लागुथबो बुझिबा पई त मु सेथि में सरल भाव रे बुझौछि जे सेही घटनार पश्चादेश रे से घटनार पछरे जे नियम और नियंतांक हस्तकार्य करूछि जो नियम काम करूछि बा जो नियंता बा जो भगवान कर आशीर्वाद बा प्रेरणा रे से इतिहास घटिछि ताको प्रत्यक्ष न करि न पारिले अर्थात ताको बुझी न पारिले कोन ना विद्यालयर बालक मानक तुल्य विद्यालयर बालक माने केते गुडिये शुष्क कथा और मृत अतीतर अर्थशून्य विवरण कंठस्थ करी की लाभ ना विद्यालयर बालक माने जेमिति आमे परीक्षा रे पढिबा पई इतिहास स्वाधीनता संग्राम एबे हेतिला असहयोग आंदोलन एबे हेतिला भारत छात्र आंदोलन केबे हेतिला प्रथम विश्वयुद्ध केबे हेतिला द्वितीय विश्वयुद्ध केबे हेतिला सेगुडा को काहे की संगठित हेतिला आमे सेगुडा को ही पढुचे बा सेगुडा को ही कंठस्थ करूचे किंतु जानि पारुनी जे केउ उद्देश्य रे एवं काहार प्ररोचना रे बा काहार प्रेरणा रे से जो काम करिछि सेगुडा को जदि आमे पढी परिबानी ताहले कोन हेबो ना विद्यालयर बालक मानक परी जो शुष्क कथा और मृत अतीतर कथा रहिछि से अर्थशून्य विवरण कंठस्थ करी की लाभ सेगुडा को मन पकेइबा घोषी मार्क आनिले किछि फायदा नहीं कोन जानिबा को हबो ना जे नियम नियंतांक केउ नियंतांक हस्त कार्य करूछि कहा पछरे ना इतिहास रे जो समष्टिगत घटना रहिछि जो बहुत गुडे घटना रहिछि से घटनार पछरे किए कार्य करूछि अतीत काल रे जे नियम कार्य करी अछि एही मुहूर्त रे आंभ मानक चतुर्दिगरे आंभ मानक जीवन रे सेही नियम सेही भाव रे कार्य करूछि अतीत काल रे जो नियम काम करूथुला से कोन कहउछ ना एही मुहूर्त रे आंभ मानक चतुर्दिगरे आम चारि पार्श्व रे आंभ मानक जीवन रे मध्ये सेही नियम सेही भाव रे काम करूछि सत कथा अतीत काल रे जो नियम द्वारा आमे जहा भी करूथले संग्राम करूथले काहे संग्राम करूथले काहे विप्लव करूथले आंभ सामूहिक स्वार्थ हासिल करिवा पई हम समस्त को गुरुत्व देवक पई ठीक सही परी वर्तमान समय रे मध्य सेही नियम कार्य करूछि हम जदि विप्लव करूछे संग्राम करूछे कहा विरुद्ध रे करूछे तो केमिति करूछे ना से जो पुरातन जुगर कथा रहिछि से पुरातन विषय जानिबा पई बा पुरातन जो हमकु कष्ट आमे लाघव करूछे ताकू केमिति वर्तमान समय रे आमे लाघव करिबा से विषय रे जानिबा पई आमे जो कोन करूछे ना इतिहास को जो नियम कार्य करूछि भूल कहली कोन ना जो अतीतर कथा रहिछि से अतीतर नियम कार्य करिवा पई आमे जो नियम कार्य करूथला वर्तमान मध्य सेही नियम कार्य करूछि मनुष्य मानक मध्य रे प्रकृतिगत सोसदृश्य विद्यमान सोसदृश्य अर्थ कोन ना समान बा कोन ना उत्तम मेल बा संपूर्ण सादृश्य जो मनुष्य मानक मध्य रे सब मनुष्यर प्रकृति समान रहिबो किछि खळ हेबे किछि खंट हेबे किछि डकायत करिवे किछि नेता हेबे किछि मंत्री हेबे किछि मानविकतार महामंत्र अभिमंत्रित हेबे किछि ईर्ष्या करी हेबे किछि अहंकारी हेबे किछि गर्वी हेबे तो सब बेले मनुष्यर विभिन्न प्रकार गुण विभिन्न प्रकार मनुष्य रहिबो तो प्रकृतिगत सौसादृश्य सब बेले देखा जिवो ए कथारे मतभेद होई न पारे को कथारे मतभेद होई न पारे ना जो प्रकृतिगत सौसादृश्य विद्यमान होइछि से कथारे मतभेद होई न पारे वैषम्यर मात्रा जते अधिक हेउ पछके मूल रे मानव प्रकृति एक बुझ पिला माने वैषम्यर मात्रा जते होना काहे कि मनीष पाखरे सब बेले मनीष पणिया बा मानव प्रकृति सब बेले एक ही रुहे सेति पई कहै जाय जो वैषम्य भेद भाव जेते होना काहे कि किंतु
मनुष्यर देह सबु मनुष्यर देह कौन रक्त मांस हाड़ ही गठन। तो मूल मानव प्रकृति कौन ना गोटे एका मानव प्रकृति कहीं समग्र ब्रह्मांडर अंतरतम प्रदेश रे एपरी एक साधारण भूमि अच्छी जोठारे कौन सी प्रकार भेद बा वैषम्य परिदृष्ट हुए नहीं। पुणी लेखक कहते जे एका मानव प्रकृति नुह केवल मानव प्रकृति नुह समग्र ब्रह्मांडर अंतरतम प्रदेश रे समग्र विश्वर अंतरतम प्रदेश रे केउ गोटे प्रदेश रे एपरी एक साधारण भूमि अच्छी क्यों परी साधारण भूमि अच्छी ना जोठारे कौन होची ना वर्ण वैषम्य बा सॉरी वैषम्य बा भेद भावर दृष्टि गोचर हेउ नहीं परिदृष्ट हेउ नहीं कोठे ना ब्रह्मांडर अंतरतम प्रदेश रे एपरी एक साधारण भूमि अच्छी जेमिति मानवगत प्रकृति एक जेते वैषम्य होना कहीं मानवगत प्रकृति एक ठीक से परी एई जो ब्रह्मांडर गभीरतम अंतरतम प्रदेश रे एपरी एक भूमि अच्छी जोठारे कौन सी प्रकार मतभेद बा वैषम्य रही नहीं। तो परवर्ती फर्द को जीवा सही भूमि उपरे दंडमान होई परिले मनुष्य आपना भितर समस्त ब्रह्मांड प्रत्यक्ष करने को समर्थ हुए एवं सर्वत्र मंगलमय विधाता प्रत्यक्ष हस्त दर्शन कर स्तंभित मोहित हुए। कौ भूमि उपरे ना जो भूमि उपरे वैषम्य बा भेद भाव दृष्टि गोचर हुए नहीं सेई भूमि उपरे जेते बेले दंडायमान हैला मनीष से कौन करिवो ना निज भितरे समस्त ब्रह्मांड समग्र विश्व को प्रत्यक्ष करने को समर्थ हुए जानिबा को सी समर्थ हुए सर्वत्र सर्वमंगलमय विधाता प्रत्यक्ष हस्त दर्शन करिपारिबो से आउ जेते बेले हमें भगवान को देखिबा सेते बेले कौन हबा ना स्तंभित स्तंभीभूत होई जिबा मोहित होई जिबा तांकर जो शरीर प्रति आम आकर्षित हो जाए सुंतरा सेठारे देश कालर दूरत्व भी नष्ट हो जाए। जो देश कालर दूरत्व रहुची सेटा कौन है ना विनष्ट हो जाए। इतिहास पाठ करिबा बेले अनेक समय रे आम्भे माने अलिखित भाव रे सही साधारण भूमि ऊपर उपस्थित हो जेते बेले आमे इतिहास पाठ करू सेते बेले आमे अलिखित भाव रे आमे लक्ष्य करि नथिबा लक्ष्य न करी मध्य सही साधारण भूमि ऊपर कौन करू ना उपस्थित हो जो भूमि ऊपर छिड़ा हेले आम मानंको वैषम्य भेद भाव देखा जीव नाही एवं जो भूमि ऊपर छिड़ा हेले आमको समग्र विश्व ब्रह्मांड देखा सामर्थ्य मिलिबो एवं विश्वनायता भगवान मकर हस्त दर्शन करी आमे मोहित होई परिबा। तेतेबेले अतीतर सुख दुख हर्ष विषाद भय विभीषिका साहस विक्रम जीवन और मृत्यु आम्भ मानक निकटरे जीवंत मृत्यु परिग्रह करी दंडायमान हुए सेतेबेले केतेबेले जेतेबेले आमे सेही भूमि ऊपर उपस्थित होबा सेतेबेले जो अतीतरे घटी जाइथिबो घटना सुख दुख हर्ष विषाद भय विभीषिका मृत्यु जीवन साहस विक्रम आम्भ मानक निकटरे कौन हेबे ना जीवंत मूर्ति परी दंडायमान हेबे आम आगे छिड़ा होइजिबे अतीतर घटना गुड़िक लागिबो सते जेमिति आम आगे गोटे सिनेमा कौन होची ना परिदर्शित होची बा सिनेमा आमे देखुचे एवं निज जीवन व्यापार तुल्य प्रतिभात हुए एवं निज जीवन जो व्यापार तुल्य रही से जो व्यापार तुल्य बा व्यापार सहित समान सेटा आम कौन हुए ना देखा जाए केतेबेले जेतेबेले आमे सही साधारण भूमि उपरे उपस्थित हुवंती जो साधारण भूमि उपर उपस्थित हेले आमको कौन ना वैषम्य भेद भावर दृष्टिगोचर हुए नहीं। एही अवस्था अतीत प्रति हृदयर सहानुभूति स्वतः जागृत हुई पड़े। जो अतीत रही अतीतर घटना जो सुख दुख हर्ष विषाद भय विभीषिका साहस विक्रम जीवन मृत्यु आम मान निकटरे जीवंत भाव दंडायमान हुंती से अतीत प्रति हृदयर सहानुभूति स्वतः जागृत हो उठे आपे आपे सहानुभूतिर कथा जागृत उठे अहंकार गर्व आम मनरू केवाड़े उभे जाए जो वैषम्य भेदभावर कथा केवाड़े उभे जाए कौन हुए ना हृदय सहानुभूति जागृत हुए साहाय्यर मनोभाव बा दयार मनोभाव आम मन स्वतः जागृत हो उठे अतीतर जयोल्लास जय उल्लास निज जीवन जयोल्लास परिणत हुए अतीतर जो खुशी से गुड़ाक कौन हुए ना जीवन खुशी भाव परिणत हुए। एही परि प्रत्यक्ष घटना संगे संगे जेतेबेले जीवनर जोग संस्थापित हुए जेतेबेले अतीतर घटना सहित जीवन भी जोड़ी हो जाए तेतेबेले समग्र अतीत वर्तमान आकार धारण करे। जेतेबेले अतीत कह जाए जे हिस्ट्री रिपीट होउची जेतेबेले इतिहास पुनरावृत्ति घटे सेतेबेले कौन हुए
ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯୋଗ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଅତୀତର ଘଟଣା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଖୋଜିବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ତେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ଅତୀତ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ଲାଗିବ, ସତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳର ଘଟଣା ବା ଏଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବର ଘଟଣା ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ନିଜ ଜୀବନରେ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅତୀତର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ନା ଚିତ୍ର, ଯୋଉ ଅତୀତର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିତ୍ରଣ କରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିଲେଟ୍ କରେ। ଆଉ ରିଲେଟ୍ କରି କ'ଣ କରେ ନା ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରି ସେଗୁଡ଼ାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେମିତି ପୁରାତନ ରାଜବଂଶର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କେଉଁ ରାଜନେତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ଅତୀତର କେଉଁ ଗୋଟେ ବୀର ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କେଉଁ ପୁରୁଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଯାଏ ଯେ ଅତୀତର ଚିତ୍ର ସହିତ ସମସାମୟିକ ସମାଜକୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ବୋଲି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମ୍ଭମାନେ ଚିରକାଳ ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ନା ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ ଅଧିକତର ଉପଯୋଗୀ। ମନେ ରଖ ଉପଦେଶ ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ ତମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବି ଯେ ତମେ ପାଠ ପଢ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେ ପାଠ ନ ପଢିଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କ'ଣ ହବ। ସେଟା କ'ଣ ହବ ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଟା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କାଠୁ, ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା। ତମକୁ ଘରେ ଏବେ କହୁଥିବେ ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢ, କିନ୍ତୁ ତମେ ପାଠ ପଢିବନି, ଖେଳକୁଦରେ ମାତିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘର ଲୋକ କହିବେ ଦେଖରେ ବାବୁ ପାଠ ନ ପଢିଲେ କ'ଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ତମେ କୋଉଠି ଯାଇକି କାମ କରୁଥିବ, କୋଉଠି ଯାଇକି ମୂଲ ଲାଗୁଥିବ, ତ ସେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବେ ତମ ମନରେ ଭାବନା ଆସିବ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତ କ'ଣ ନା ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ ଅଧିକତର ଉପଯୋଗୀ। ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆକାର, ଇତିହାସ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣର ଆକାର। ସୁନ୍ତରା ତାହା ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ କିପରି ଉପଯୋଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରକେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ଯୋଉ ଇତିହାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ସେଇଟା କିପରି ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ଉପଯୋଗ୍ୟ ବା ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ସେଟା କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଉପରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଛି, ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବକାଳରେ ଏକ, ଠିକ୍ ସତ କଥା। ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଯେ ପାହାଡ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ, ପାହାଡ କେବେ ମାଟି ତଳକୁ ଯିବାର ଦେଖିଛ କି ନା, ଗଛର ଚେର ମାଟି ତଳକୁ ଯାଏ, ପାହାଡ ଉପରକୁ ଥାଏ, ବା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ନା ବଣ୍ଠି ଶିଖା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଆଉ ଜଳ ଶିଖା ନିମ୍ନଗାମୀ, ଜଳ ଶିଖା ଜଳଧାରା। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହୋଇ ରୁହେ, ସେ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ଅଧପତନ ହେଲା, সকল ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତି ତଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧପତନ ହବ। ସତ କଥା ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାତି ବା କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧପତନ ଘଟେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜନେତା ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାର ବିଚାରଧାରାରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜନେତା ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପତନ ଘଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧପତନ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଉନ୍ନତିର ଯେ କ୍ରମ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ରମ। ଉନ୍ନତି କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତି ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜାତି ପାଖରେ ସେ କ୍ରମ ରହିଅଛି। ବା ସେଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଉନ୍ନତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ହଉନି, ସମସ୍ତ ଜାତିର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହଉଛି। କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ହଉଛି, କାହା ପାଖରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି। ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କରି କେହି କଦାପି ଉନ୍ନତିର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିନପାରେ।
लेखक लिखुचंती पुणी सचेतन करूछन जे विपरीत पथरे जदि किए गमन करिवो से कदापि केबे मध्य उन्नतिर सोपान रे आरोहण करी न पारे। जदि आमे दौड़ प्रतियोगिता होउछि आमे ट्रैक रे न दौड़ी ट्रैक बाहर मध्य से 100 राउंड मारी 100 मीटर को राउंड को पूर्ण करिबा तेबे आमे कोन सफलता पाइबा ना। जो नियम रहिछि जो पथ रहिछि सेही पथरे ही हमको दौड़बार अच्छी। तो ठीक से विपरीत पथरे जदि आमे गमन करिबा बा विपरीत दिगरे जदि आमे जिबा ताहले आमे कदापि केबे मध्य उन्नतिर सोपान आरोहण करि परिबा नाही। अमुक व्यक्ति अहंकारी थिला तेणु ताहार पतन हला किंतु मु चिरकाल अहंकार रे बक्ष स्फीत करी बुलिबी अथच मोर कौन हम ना पतन नाही। लेखक लिखुचंदी जे कि गोटे व्यक्ति अहंकारी थिला तेणु ताहार पतन हला जानी सुद्धा मु कौन करिबी ना सब बेले अहंकारी होई बुलिबी बक्ष स्फीत बक्ष अर्थात छाती को फुलाई बुलिबी अथच मोर पतन हेबनी एहा कदापि होई न पारे। जदि जने अहंकार जो पतन घटी तमे भी जदि अहंकार करुछ ताहले तमर पतन अवश्यम भावी अवश्य निश्चित भाव में तमर पतन हम। अहंकार मस्तिष्क पतन यही कथाटी सर्वत्र उज्जवल अक्षर रे लिखित होईछि। अहंकार मस्तिष्क जदि रहिब अहंकार मस्तक अहंकार जी बंचिब जे सब बेले अहंकार गुण रखिब तार पतन कौन हम ना निश्चय हम। यही कथाटी सर्वत्र उज्जवल अक्षर रे लिखित होईछि सबुठी उज्जवल भाव में लेखा होईछि जे अहंकार मस्तक रे पतन निश्चित। अमुक व्यक्ति समस्त विश्वास स्थापन करी समस्त विश्वास भाजन है। पुणी लिखुचंती जे प्रथमे कहते अमुक व्यक्ति अहंकारी थिला तो ये कहते अमुक व्यक्ति समस्त विश्वास स्थापन करी समस्त विश्वास भाजन है किंतु मु समस्त जगत को अविश्वास करी समस्त निकट में आत्मगोपन करी सही व्यक्ति परी समस्त विश्वास पात्र हेबी। यह केतेबेले संभव कि पिला माने जदि जणे अहंकारी हैला तमे भी जदि अहंकारी हब ताहले कौन हब ना तमर विनाश हब। तमे जदि गर्व करिवो जणे गर्व करी कौन हैला ना तार पतन हैला। जदि तमे देखिबो इतिहास रे कौन हेछि ना मोगल सम्राट मानकर कथा देखिबो जेतेबेले अकबर कौन करुथिले ना समस्त को भल पाउथिले स्नेह करुथिले श्रद्धा करुथिले जहा फल मोगल सम्राट आग को बढ़ी मोगल साम्राज्य आग को बढ़ी किंतु औरंगजेब कौन कले ना समस्त को घृणा कले शोषण कले कषण देले पेषण देले तो कौन है ना तांकर पतन है। ठीक से परी तमे जदि अहंकार करिवो ठीक से तमर पतन हम किंतु जड़े व्यक्ति कौन कर समस्त विश्वास स्थापन कर समस्त विश्वास भाजन है किंतु मु समस्त जगत को अविश्वास करी। देख पिला माने जड़े विश्वास कला किंतु मु कौन करी ना अविश्वास करी आ समस्त निकट आत्मगोपन करी माने समस्त निकट लुचि रही कौन करी ना से व्यक्ति पर समस्त विश्वास पात्र हेबी। यह दुराशा मात्र सत कथा जड़े जदि विश्वास करी अन्य मानकर विश्वास जीतिला तमे केतेबेले मध्य अविश्वास करी बा निजे लुचि रही केबे मध्य विश्वास भाजन होई परिबो नाही। यह दुराशा मात्र यह कौन ना केवल माने ये चिंता केबे भी मध्य यह पूर्ण होई परिबो नाही बोली लेखक कहउचंती। धर्मर जय अधर्मर पराजय इतिहास तार वज्र गंभीर स्वर रे घोषणा करूअछि। इतिहास तार वज्र गंभीर स्वर रे कौन घोषणा करूछि ना धर्मर जय अधर्मर पराजय सत्यर जय असत्यर पराजय। तो प्रश्न आसी पारे कहार जय कहार पराजय बोली इतिहास तार वज्र गंभीर स्वर रे परिप्रकाश करूछि ना धर्मर जय अधर्मर पराजय। अपरिणामदर्शी मानव अनेक समय रे पृथ्वी रे विपरीत भाव दर्शन करी अविश्वासी हुए। अपरिमाणदर्शी जे कौन आगु परिमाण हम से गुड़ाक न भावी मानव अनेक समय रे पृथ्वी रे विपरीत भाव दर्शन करे जे विपरीत कौन पथरे जाए विपरीत भाव दर्शन करी अविश्वासी हुए। इतिहास पाठ द्वारा सकल अविश्वास स्थिरोहित हुए और दृष्टि उज्जवल हुए। अपरिमाणदर्शी मानव कौन करे ना पृथ्वी को विपरीत भाव दर्शन करे पृथ्वी को कौन करे ना विपरीत भाव बा नकारात्मक भाव देखे सी अविश्वासी हुए किंतु इतिहास पाठ द्वारा सकल अविश्वास तिरोहित हुए अर्थात सब
जो अविश्वास रही से गुड़ाक दूरे दि जाए बा से गुड़ाक मृत्यु हुए आ दृष्टि उज्जवल हुए कौन हुए ना दृष्टि भी उज्जवल हुए इतिहास पाठ द्वारा कौन हुए ना सकल अविश्वास तिरोहित हुए आ दृष्टि उज्जवल हुए सर्वत्र सत्यर जय मंगलर जय पुण्यर जय प्रत्यक्ष करी प्राण आशा और विश्वास रे पुलकित हुए सबुठारे सत्यर जय हब मंगलर जय हब आउ पुण्यर ही जय हब बोली इतिहास कुहे आम इतिहास रु ही जानिछे जे हिंसा केबे मध्य विजयर स्वाद चाखी पारे ना अहिंसा रहिबा निहाती आवश्यक असत्य अन्याय अनीति केबे मध्य सफलतार सोपान चढ़ी पारे ना किए चढ़े ना सत्य चढ़े मंगल चढ़े और पुण्यर जय ही प्राण आशा विश्वास रे पुलकित हुए वास्तविक उपयुक्त भाव में पाठ करने को शिक्षा कले जदि आम ठीक भाव में पाठ पढ़ा इतिहास परी द्वितीय शिक्षक आउ किए कदापि किए ना इतिहास परी द्वितीय शिक्षक आउ किए देखा जीवे नाही बोली लेखक कहउछन जदि आम प्रकृत रे पाठ करबा जीवन को आम जदि प्रकृत रे सुंदर भाव में गढ़ी तोलिबा से कहउछन इतिहास परिका द्वितीय शिक्षक अर्थात इतिहास होउछ अद्वितीय और इतिहास परिका द्वितीय शिक्षक आउ केबे मध्य देखा जीवे नाही आउ एक भाव में देखिले मध्य इतिहास आंभ मानक निकट रे परम आदरर वस्तु बोली बोध हम आउ जदि आमको ठीक भाव में देखा तारे कौन हम ना इतिहास आम मान पाखरे गोटे सुंदर विषय वस्तु सुंदर वस्तु बोली आमको अनुभव हम आम्भे माने वर्तमान जहाँ भोग करुअछि ताहारी कर्ता आम्भे माने नाहंती सत कथा आम आज जहाँ भी भोग करुचे आम जदि स्वाधीनता पाइछे आम पूर्व पुरुषों आज जदि आम भल से पाठ पढ़ी पारुछे आम पितामाता से माने जदि आसी सृष्टि होइचंती तांको पितामाता तो ठीक से परी आमे माने वर्तमान जहाँ भोग करुछे ताहार कर्ता आमे माने नुह ताकू आमे माने गढ़ी नाहंती तो परवर्ती फर्दरे कौन कहउचंती लेखक ना गोटे आख्यायिका अछि गोटे कौन ना कथा अछि प्राचीन काल रे कोनोसी महात्मा स्वर्ग रु अग्नि हारण करिथिबा जोगु तांको दुसह क्लेश भोग करिबाको होइतिला किए जने महात्मा स्वर्ग रु अग्नि हारण करथिले अग्नि को खाइथिले सेथिबे कोन हेतिला ना तांको दुसह क्लेश भोग करिबाको पड़िथिला एही परि प्रत्येक प्रयोजनीय वस्तु लाभ करिबा पई केते महापुरुषंकु केते भीषण कष्ट यातना भोग करिबाको होई अछि ताहा कल्पना कले काहार हृदय स्तंभित न हबो बोली प्रश्न करूचंती जे मु जेपरि कहली शिव विषपान करथिले तांको कंठ नील होई जाइतिला ठीक से परि केउ जणे कौन ना महात्मा स्वर्ग रु अग्नि खाइथिले आउ तांकर कंठ कौन हेतिला ना तांको दुसह क्लेश भोग करिबाको पड़िथिला ठीक से परि एई जो प्रयोजनीय वस्तु आमे जेतेबेले पराधन थिले आम पई प्रयोजनीय वस्तु कोन थिला हमर आवश्यक वस्तु कोन थिला ना स्वाधीनता ठीक से परि जो स्वाधीन वस्तु लाभ करिबा पई केते महापुरुषंकु केते भीषण कष्ट यातना भोग करिबाको पड़िछि सेगुडा को जेतेबेले आमे हृदयंगम करिबा आमे कोन मान स्तंभीभूत होई जिबा आमे निर्जीव पलटि जीवा आमे आश्चर्यचकित होई जिबा जे से माने केते कष्ट सही केते यातना सही आम पई स्वाधीनता आनिचंती केवल स्वाधीनता नै प्रत्येक प्रयोजनीय वस्तु जहाँ भी तमे जेतेबेले जानिबो जे तम घरे तम बापा माँ तम पई नुआ मोबाइल फोन आनि दैचंती से केते परिश्रम करी केते रक्त स्वेद बुहाई कौन करिसंती ना तम पई फोन टे आनिचंती से जो प्रयोजनीय वस्तु जहाँ भी हमको दरकार पड़े से सब जो वस्तु जेतेबेले आम पाखरे पहुंचे ता पछरे किछि ना किछि कष्ट बा किछि ना किछि संघर्षर कहानी थाए बोली लेखक कहउचंती आ सेटा आमे जेतेबेले जानिबा सेतेबेले आमे कोन ना आश्चर्य हेबा आमे माने जे नित्य नित्य अगण्य सुख सेव्य वस्तु संभोग करी प्राण मन परितृप्त करूछे आमे कोन ना नित्य नित्य नीति नीति अगण्य अगणित सुख सेव्य अर्थात आमोद प्रमोद मनोरंजन करुवा वस्तु संभोग करी उपभोग करी प्राण मन परितृप्त करुछु आम प्राण को मन को आह्लादित करुछु से समस्त पदार्थर मूल केउठारे ताहा कि थरे भाबी थाउ आमे भाबुचे कि तार मूल कोउठे अछि सेटा आम बाकू केमिति आसिला बा एई जिंस काहेकि तयारी करे जाईची आमे केवल कोन करूछे सबु दिने नित्य नित्य कोन करूछे ना जो वस्तु को उपभोग करूछे किंतु सेगुडाकर मूल केउठारु चिंता करने प्राथमिक मनुष्य अरण्य रे शीत ग्रीष्म वर्षा रे असह्य क्लेश सह्य करी अपक्व मांस फलमूल आहार करी काल
ପ୍ରତିପାତ କରୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ କଂସା ମାଂସରୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବାନରରୁ ଆଜି ସଭ୍ୟତମ ମଣିଷ। ତ ଲେଖକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲା ନା ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ଅରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା ନା ଅସହ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ସହି କରି ଅପକ୍ୱ ମାଂସ ବା କଣ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବା ମାଂସ ବା ରନ୍ଧା ହୋଇନଥିବା ମାଂସ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା ବା ନିଜ ଜୀବନ ଜିଉଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଚବ୍ୟ ଚୋଷ୍ୟ ଲେହ୍ୟ ପେୟ ଚତୁର୍ବିଧ ରସରେ ରସନା ତୃପ୍ତ କରୁଅଛେ। କେବଳ ଆମେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସୁଖ ସେବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇ ଆମେ କାଳତିପାତ କରୁନାହୁଁ। କଣ କରୁଛୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଚବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ କଣ ଚୋବଉଥିବା, ଚୋଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଶୋଷୁଥିବା, ଲେହ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଚାଟୁଥିବା, ପେୟ ଅର୍ଥାତ ପିଉଥିବା, ଚତୁର୍ବିଧ ରସରେ ରସନା ତୃପ୍ତ ହଉଛେ। ଆମେ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାରର ରସ ରହିଛି ସେ ରସ ତୃପ୍ତ କରୁଛୁ। କେବଳ ଅପକ୍ୱ ମାଂସ ଖାଉନାହୁଁ, ଆମେ ମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ପରମାନନ୍ଦରେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରୁଅଛି। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଘରେ ଲଗାଉଛେ, ତାହା ସହିତ କଣ କରୁଛେ ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ରାଜମହଲ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ, ଅରଣ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସହିକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ରହୁଛେ, ସୁନ୍ଦର ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, ରାଜମହଲ ରାଜ ଉଆସ କରୁଛେ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ବି କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ଘର ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିବା। ସେ ତା ଘରେ ମାର୍ବଲ ବିଛେଇଛି, ଆମେ ଆମ ଘରେ ମାର୍ବଲ ବିଛେଇବା। ଏମିତି ସବୁ ତାଠୁ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରରେ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ବା ପ୍ରାଥମିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ସହି ଅରଣ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ନିରାପଦ ଆଉ ପରମାନନ୍ଦରେ ରହୁଛେ, ନାନା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ସହଜରେ ବିବିଧ ପ୍ରୟୋଜନ ସାଧନ କରୁଛେ। ଏହାର ମୂଳ କେଉଁଠାରେ? ପୁଣି ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ତୃପ୍ତ କରୁଅଛେ ଆମେ ଆଜି, ଯୋଉ ଚବ୍ୟ ଚୋଷ୍ୟ ଲେହ୍ୟ ପେୟ ଚତୁର୍ବିଧ ରସରେ ରସନା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆମେ ତୃପ୍ତ କରୁଛେ, ପରମାନନ୍ଦରେ ନିରାପଦରେ ସୁନ୍ଦର ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଆମେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ହଉ କିମ୍ବା ଟିଭି ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ବିବିଧ ପ୍ରୟୋଜନ ସାଧନ କରିପାରୁଛେ, ତାର ମୂଳ କେଉଁଠି? ତାର ଆରମ୍ଭ କେମିତି? ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ପରମାନନ୍ଦ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ, ସେଗୁଡାକ କାହିଁକି କରୁଛେ? ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିଛ କି ବୋଲି ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏକ ଆଡେ ଘୋର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ ଧର୍ମ ଶୂନ୍ୟ ନୀତ ଶୂନ୍ୟ ପଶୁ ଭାବ, ଗୋଟେ ପରେ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ଧକାରମୟ, କଣ ନା ଅନ୍ଧକାରମୟ ସାହିତ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ, ସାହିତ୍ୟକୁ ବିବର୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମ ନାହିଁ, ନୀତି ନାହିଁ, ଯାହା କଣ ନା ପଶୁ ଭାବ ପରି ଲାଗୁଛି। ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ନୀତି ନାହିଁ, ନିୟମ ନାହିଁ, ଅସତ୍ୟ ଅନୀତି ରହିଛି, ସେ କଣ ନା ପଶୁ ପରି ଭାବ କରେ। ଅନ୍ୟ ଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁନିଆର ନିକିତି ରହିଛି, ନିକିତିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ନା ଅଧର୍ମ ଅସତ୍ୟ ଅନୀତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରହିଅଛି। ଏକ ଆଡେ ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟର କାଳ୍ପନିକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପୂଜା, ଅପର ଆଡେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପତିଙ୍କ ଉପାସନା। ଗୋଟେ ପଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ କଣ ହଉଛି ନା ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପତିଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଛେ ବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ ବା ଆରାଧନା କରୁଛେ। ଭାବି ଦେଖ, କେତେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ରାଶି ସଞ୍ଚୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାବି ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କର, କେତେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର କଠୋର ତପସ୍ୟା, କେତେ ଯୁଗ ଯୁଗ କେତେ କାଳ କାଳ ତପସ୍ୟା କରି ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ରାଶି ଯାହା ବି ଆଜି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, ତାହାର କର୍ତ୍ତା ଆମେ ନୁହଁ ବୋଲି ଲେଖକ ଆଗରୁ ଜଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରତ୍ନ ରାଶି ସଂଶୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ରାଶିକୁ କେତେ ଯେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଶୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କର।
इतिहास रे जदि किछि मात्रार शिक्षार विषय न थाए तथापि जेउ अतीत आम्भमानଙ୍କୁ एते रत्न प्रदान करिअछि जेउ महिमान्वित पुरुष माने आम्भमानଙ୍କ ପାଇଁ देहपात करि जाइछन्ति सेमानଙ୍କ सम्बन्धरे केवल कित ज्ञान लाभ करिबा ही आम्भमानଙ୍କର सुख लाभर यथेष्ट कारण से कोन कहउछन्ति पुणी ना जे एई जो पदार्थर मूल केउठी रहिछि तमे भाबो जो अपक्व मांस खाई प्राथमिक मनुष्य शीत ग्रीष्म वर्षार क्लेश सही रहुथिला से कथा चिंता कर जे वर्तमान तमे केमिति सुंदर निरापद गृह पाइछ एक आड़े घोर तमसाच्छन्न साहित्य विवर्जित धर्मशून्य पशु भाव रहिछि आ गोटे पटे कोन रहिछि ना इतिहास विज्ञान धर्मशास्त्र रहिछि एक आड़े काल्पनिक भूत प्रेतर पूजा रहिछि आ गोटे पटे सच्चिदानंदଙ୍କର विग्रह स्थापन करी आमे तांकर आराधना करूछे भाबी देख जुगंतकर कठोर तपस्या द्वारा पुरुष माने आम पई जो अमूल्य रत्न राशि संचय करिसंती से विषय थरे भाबी देख से पुणी कहउचंती कोन ना इतिहास रे जदि किछि मात्रा शिक्षार विषय न थापे तथापि जेउ अतीत आम्भ मानको एते रत्न प्रदान करिछि जेउ महिमान्वित पुरुष माने आम्भ मानक पई देहपात करिसंती जो माने निजको उत्सर्गकृत करि दैछंती सेमानक संबंध रे केवल किंचित ज्ञान लाभ करिबा ही आम्भ मानकर सुख लाभर ज्येष्ठ कारण किंचित ज्ञान लाभ करिबा अर्थात कोन किछि मात्रा भी सेमानक विषय रे जानिबा आम ज्ञान लाभर आम मानकर सुख लाभर का यथेष्ट कारण जो माने आम पई एते सब संचय करि जाइछन्ती रत्न राशि आम माने जहा जी उपभोग करूछे जो माने हमको देई जाइछन्ती सेमानक भितर किछि मध्ये जानिबा आम सुखर यथेष्ट कारण हे पारे बोली लेखक कहउछन्ती ताहापरे कोन कहउछन्ती ना आउ गोटिए कथा जे ए समस्त चिंता कले किए ए संसार रे एक मुहूर्त आमोदरे बा आलस्य रे कटाई पारे ए सब कथा जेतेबेले जानंती जे समस्त दुख क्लष्ट संघर्ष दे आगु आसंते एते सब जानि कि भी जदी आमे कोन करिबा ना आलस्य रे बा आमोदरे जीवन कटाइबा ताहले लाभ कोन सत कथा सोईथिबा सिंह मुहरे कोन हरिण आपे आपे आसी पसिदिबो कि पिला माने ताकू शिकार करिबाकू हबो जीवन गोटे गोलाप सेज नुह जे ताको आमे उपभोग करिबा गोलाप को तोलिबा पई हेले जेमिति कंटेर आघात सहिबाकू हुए सफलता पाइबाकू हेले आमे सेमिति संघर्ष करिबाकू हुए तो संघर्षर सोपान अतिक्रम करिबा पई ए सब इतिहास रो जो पूर्व पुरुष रहिचंदी सेमानक विषय किंचित ज्ञान आमे लाभ करिबा आ एते सब जानिला पर जदि आमे आलस्य रे कटाइबा ताहले किछि मध्य प्रमोद रे कटाइबा आमोद प्रमोद करी ताहले किछि मध्य लाभ नाही अतीतर संतान भविष्यतर पिता रूपे दंडमान जो अतीतर संतान रहिछि से ही भविष्यतर पिता रूपे दंडमान कहउचंती मु जेपरि कहूची जे अतीतरे जदि तमे माने वृक्षरोपण करिनथिबो गछ काटिथिबो ताहले आगामी भविष्यतरे जो रुद्रताप हेबो सेथि पई दाई तुमे माने पूर्वरु जदि तमे जल संचय करूनथिबो जेतेबेले भविष्यतरे जलर अभाव देखा जिवो ताहार दायी के ना आम माने परिवेश प्रदूषण जेतेबेले हुए जलवायु परिवर्तन जेतेबेले हुए सेथिपई दायी के नाही मानव समाज तो अतीतर संतान भविष्यतर पिता रूप रे दंडमान तो छोट पिलार भूल कोन हो ना बापा बा पितृ रूप रे दंडमान पुत्र पई केवल पैतृक संपत्ति रखि जिबा पितार कर्तव्य नुहे पुणी कहउछन जे पुत्र पाई केवल पैतृक संपत्ति रखि जिबा पितार कर्तव्य नुहे पैतृक धनराशि संगे स्वपार्जित संपत्ति जोग करिबा ही सुसंतान और सुपितार कार्य बापा आम पई जहा रखि देई जाइछंती सेगुडाक आम संपत्ति नुहे स्व अर्जित संपत्ति रखिबा होछि कोन ना सुपुत्र और सुसंतान बा सुपितार कार्य केवल पैतृक धनराशि तमर बापा केवल तम पाई तम जेजे बापांकर संपत्ति रखि जिबा गोटे सुपितार धर्म नुह से अर्जन करिथिबा किछि धनराशि बा किछि भी वस्तु तुम पाई रखिबा तुमे मध्य तुम पिलांक पाई केवल तम बापांकर संपत्ति नुह तुमे सेठिरे किछि जोग करी रखिबा होछि सुसंतान और सुपितार कार्य पैतृक धनराशि संगे स्वपार्जित संपत्ति जोग करिबा होछि सुपिता और सुपुत्रर कार्य तो परवर्ती फर्द कोन ताहा न कले पिता और पुत्रंकर उभयंकर प्रति कर्तव्य लंघ्य जनित अपराध भागी हेबाकू पड़े तो जदि प्रकृत रे जदि स्वपार्जित अर्थात स्व अर्जित धन संपत्ति रखिबो ताहले तुम कोन करिवो ना कर्तव्य करिवो निजर दायित्व को निभाइबो जदि सेमिति करिवोनी ताहा न कले पिता और पुत्र उभयंकर कोन हो उभयंक प्रति कर्तव्य लंघ्य जनित अपराध भागी हेबाकू पड़े अपराधी हबो तमे
ତମେ ଯଦି ନିଜେ କିଛି ଯୋଗ କଲନି ତମେ କଣ କରିବ? ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ। ତମେ ଯଦି ତମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବ, ତମ ପିଲା ପାଇଁ କିଛି ଛାଡିବନି ତ କଣ ହବ? ସିଏ ମଧ୍ୟ ବସି ଖାଇବ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲଙ୍ଘଜନିତ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅପରାଧରେ ତମେ ମାନେ ଅପରାଧୀ ହବ। ବିଧାତାଙ୍କ କୌଶଳ ବିଚିତ୍ର ଯେ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ସୁଖ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବ ତାର ସୁଖ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭାବିବ ଯେ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ 12 ଲକ୍ଷ କଲି, ସେତେବେଳେ ତମର ଯୋଉ ଖୁସି ହବ, 15 ଲକ୍ଷ କଲି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆହୁରି ଖୁସି ହବ, ସେଇଟା କଣ ନା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖୁସି ମିଳିବ ତମକୁ, ଯୋଉ ଖୁସିକୁ ତମେ କଳନା କରିପାରିବନି। କାର୍ଯ୍ୟ କର ସୁଖୀ ହୁଅ, କାହିଁକି ନା କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କାମ କଲେ ହିଁ ତମେ ମାନେ ସୁଖ ପାଇବ। ଯଦି ତମେ ଶୋଇ ରହିବ ତାହେଲେ ତମକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବେନି, ତମେ ସଫଳତା ପାଇବନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶୋଇ ରହିଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଚେଇଁବ କିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର, କାହିଁକି ନା ଭୋକିଲା ସିଂହର ମୁହଁରେ ହରିଣ ଆପେ ଆପେ ପଶେନି। ଏହା ହିଁ ବିଧି ଆଉ ଆଦେଶ। କୋଉଟା ବିଧି ଆଉ ଆଦେଶ? ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଆଉ ସୁଖୀ ହୁଅ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ବା ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ କଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ? ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା। କେଉଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା? ପୂର୍ବେ ଉକ୍ତ ହେଇଛି, ପୂର୍ବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସତ୍ୟ ସାର ବସ୍ତୁ ଯାହା ତାହାର କଦାପି ବିନାଶ ନାହିଁ। ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମର ଜୟ, ପାପର କ୍ଷୟ, ସତ୍ୟର ଜୟ, ଅସତ୍ୟର କ୍ଷୟ। ଠିକ ସେଇପରି ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ, ଯୋଉଟା ସାର ବସ୍ତୁ, ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଭଲ ବସ୍ତୁ, ସେ ବସ୍ତୁ ହିଁ ରୁହେ, ତାର କେବେ ବି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ବା ଇତିହାସରୁ ଆମକୁ କଣ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି ବୋଲି ସେ ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋକପାତ କର ବୋଲି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଧାଡିକୁ, ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମାନବ ସମାଜ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଅଛି ସେଥିରୁ ସେ କଦାପି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। ମାନବ ସମାଜ ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛି ସେ ସେଠରୁ କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରିବନି ବା ସେ କକ୍ଷରୁ କେବେ ବି ସିଏ ଉଠିବନି, ସେ ଉନ୍ନତି ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହବ। ସମାଜ ଅବିରାମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଡକୁ, ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଅଛି। ଯଦି ମାନବ ସମାଜ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବ, ସେ ପଥରୁ ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତ ହବନି, ସମାଜ କଣ ହବ ନା ଠିକ ସେଇପରି ଭାବେ ଅବିରାମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଡକୁ ଆଉ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହବ ସେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ଯିଏ ବିପରୀତଗାମୀ ହବ ସେ କଣ ହବ ନା ସେଇଠୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ହବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ଯିଏ ବିପରୀତ ମାର୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିବ ସେ କେବେ ବି ସଫଳତା ପାଇବନି। ଯେଉଁ ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ତାହାର ରସାତଳ ଗତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ହବ ସେ କଣ ହବ ନା ରସାତଳ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ପାତଳପୁରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଯେମିତି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନ ପରେ ପରେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା, ଠିକ ସେହିପରି ତାହାର ଶତ ଧନରାଶି, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତର ଜାତି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହବ। ତାର ଯୋଉ ଧନରାଶି ଥିବ, ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ତାର ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସେ କଣ ହବ ନା ସେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତର ଜାତି ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ଜାତି ଆସିବ, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଜାତିକୁ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାତିର ଯୋଉ ଧନ ରାଶି, ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ସେଗୁଡାକ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପତନ ହେଲା, ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କି କ୍ଷତି? ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କ୍ଷତି ହେଲା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମାନବ ଜାତିର କି କ୍ଷତି ବୋଲି କବି ଲେଖକ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ରୋମ ବା ଭାରତ ଯାହା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହେଁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତାକୁ ରକ୍ଷା ଯଦି କରିପାରୁଛି ସେ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କ୍ଷତିରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଭୂଖଣ୍ଡର କ୍ଷତିରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କି କ୍ଷତି ହେଲା ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତେତେବେଳେ ନବ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ନବ ଆମେରିକାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେରିକା ନିଜ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ନୂଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ନୂଆ ଆମେରିକାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହବ ବା ନୂଆ ଆମେରିକା ଆଉ ନୂଆ ଇଂଲଣ୍ଡର ଉଦୟ ହବ। ବିଧାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଧିର ବିଧାନ ଯାହା ବି ଥିବ, ଯେ ସତ୍ପଥରେ ଥିବ, ଯେ ବିପରୀତ ପଥରେ ନ ଦୌଡ଼ି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ସେପରି ବିଧାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ଅଧାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି ସେ କାହାକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବ ସିଏ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ ନା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦେବେନି। କିଛି
कौन ना नियम प्रणयन करवा हो किछि उक्ति बाढ़ा हो किंबा किछि जुक्ति करवा एपरि उच्च कार्य केबे भी देबेनी काहेकि ना कर्म ही भगवान जे कर्म करू आलस्य रहउथबो आमद प्रमोद करूथबो ताकू केबे मध्य विधाता उच्च अधिकार दियो नाही। साधुता सरलता सत्यनिष्ठा मैत्री क्षमा साहस बीर्य प्रभृति योग्यतार लक्षण। साधुता भल काम करवा सरलता सरल पणिया सत्यनिष्ठा निष्ठार सहित सत्मार्ग रे निज कर्तव्य दायित्व बोधता को बुझुवा मैत्री अर्थात सौहार्द्य भाव स्नेहर भाव क्षमा साहस बीर्य प्रभृति योग्यतार लक्षण कौन कौन प्रश्न आसपारे साधुता सरलता सत्यनिष्ठा मैत्री क्षमा साहस बीर्य एगुड़ाक होउछन्ति योग्यतार लक्षण एगुड़ाक जहाँ पाखे थी भगवान कौन करेंगे ना ताको उच्च अधिकार देवे एगुड़ी को हराई केवल भोग विलास आमोद और आलस्य दिन कटाई कौन व्यक्ति बा समाज उन्नति लाभ कर न पारे किंबा लब्ध उन्नति रक्षा कर न पारे से कौन कहते जे एगुड़ा को जिते हरईदेव जड़े ये जो सरलता साधुता कर्तव्य निष्ठा सत्निष्ठा बल बीर्य साहस क्षमा मैत्री एगुड़ा को जब हरईदेव ताहले केबे मध्य भोग विलास आमोद आलस्य दिन कटाई कौन व्यक्ति बा समाज उन्नति हो पारिबनी यही सब योग्य विवेचित गुण रहिबा निहाती आवश्यक आ लब्ध उन्नति मध्य करि न पारे। जड़े इंग्रजी ग्रंथागार लिखिसंती कौन लिखिसंती द इवोल्यूशन ऑफ ए हाईली डेस्टिन्ड सोसाइटी मस्ट बी मोरल इट मस्ट रन इन द ग्रुप्स ऑफ द सेलेस्टियल व्हील्स इट मस्ट बी कैथोलिक इन एम्स कथा गुड़ाक कौन ना निश्चित सत्य वर्षे वर्षे सत्य नुह वर्णे वर्णे सत्य कथा गुड़ाक कौन ना वर्णे वर्णे सत्य अर्थात कथा गुड़ाक निराट सत्य जे इवोल्यूशन ऑफ ए हाईली डेस्टिन्ड सोसाइटी जो सोसाइटी इवोल्यूशन हो सोसाइटी परिवर्तन होची से गुड़ाक होची कौन ना मोराल से गुड़ाक होची निश्चित भाव में ठीक कौन पाई ना इट मस्ट इन रन द ग्रुप्स ऑफ द सेलेस्टियल व्हील्स एगुड़ाक कौन होची ना जो समय चक्र रही जो चक्र सेलेस्टियल अर्थात कौन ना दैविक जो उच्च लक्ष्य संपन्न समाज विवर्तन घटुची सेगुड़ाक नैतिक होगा उचित आउ एगुड़ाक स्वर्गीय चक्र जो ग्रुप्स अर्थात कौन ना खाली जो स्वर्गीय चक्र ये चलवा उचित कैथोलिक अर्थात यूनिवर्सल एम सार्वंगीन कौन ना सामग्रिक उन्नति हेबा उचित एगुड़ाक कौन ना वर्णे वर्णे सत्य जेमिति भोग विलास आमोद प्रमोद आलस्य कौन व्यक्ति समय बा समाज अतिबाहित न करी उन्नति लाभ करबनी कहीं पाखे योग्यतार गुण बा लक्षण रहा आवश्यक ठीक से परी ना कौन ना उच्च लक्ष्य संपन्न समाज विवर्तन कौन होगा पड़ो ना स्वर्गीय चक्र चलवाकू हेब नीतिहीन अनुदार जाति कदापि सभ्यतार उच्चतर सोपान आरोहण कर न पारे नीतिहीन जहाँ पाखे नीति नथिबो असत्य अनीति सहित जी मेल खुआई चलुथबो से अनुदार जाति केबे मध्य समाज उच्चतर सोपान रे आरोहण करि पारिबनी काहेकि ना धर्मर जय पापर क्षय प्रत्येक जातिर इतिहास यही साक्ष्य प्रदान करुछि जेबे उदाहरण नैथिली मु मोगल सम्राट कथा मोगल साम्राज्यर कथा ठीक से परि प्रत्येक जातिर इतिहास यही साक्ष्य प्रमाण प्रदान करुअछि। इतिहास संबंध रे मोर वक्तव्य एठारे शेष हैला। देख पिला माने लेखकंकर वक्तव्य बा लेखकंकर लिखनी एठी शेष होईची कहा संबंध रे इतिहास संबंध रे। इतिहास लिखनी प्रणाली रे किपरि उन्नति हानि हबो प्रकृत रे इतिहास कोन प्राचीन इतिहास कोन इतिहास केउ केउ कथा वस्तु को नै लिखा जाईची एवं केउ केउ दिगरे वर्तमान समय रे उन्नत करूची आ इतिहास कोन शिखैची इतिहास रो परिवर्तन कोन इतिहास समाज को केउ वार्ता प्रदान करूची एपरि अनेक गुड़ रहस्य तत्व को सुंदर भाव में वाग्मी विश्वनाथ कर लिखि सारला परे कोन कहउचंदी ना इतिहास संबंध रे मोर वक्तव्य एठारे शेष हला। वर्तमान प्रसंग क्रमे आउ गोटे कथार उल्लेख करी प्रबंधर उपसार करी ये जो प्रबंध रही ताकू कौन करी ना वर्तमान प्रसंग क्रमे आउ गोटे कथा उल्लेख करी तापरे प्रबंध को मु शेष करी। तो को कथा उल्लेख करिसंती लेखक उल्लेख करिसंती जे समग्र भाव में मानव जातिर अतीत इतिहास अध्ययन करिबा सर्वदा विधेय सत कथा। इतिहास रो जदि हमको एते शिक्षा मिलुछि जीवन को आगु को बढ़िबार प्रेरणा मिलुछि
ताहाले आमे माने समग्र भावरे मानव जातिर इतिहास अतीत इतिहास को आमे कौन करिबा ना अध्ययन पढ़िबा निहाती आवश्यक एथिरे संदेह नहीं। मात्र मनुष्य क्षुद्र जीव ताहार स्वदेश बा स्वजाति बोली गोटे अति प्रिय वस्तु रही सत कथा कहीं ना आमर निजर देश अच्छी निजर जाति अच्छी मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जा हृदय जन्मी नहीं ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे कहीं ठीक से परी जदि मातृभूमि आउ आम मातृभाषा बा स्वजाति आउ स्वदेश प्रति आमर कौन ना अति प्रिय वस्तु अच्छी लेखक लिखुचंती जे मातृभूमि आउ मातृभाषा बा जो जन्मभूमि और स्वदेश स्वदेश जाति प्रति सेटा होची हमर कोन ना प्रिय वस्तु से वस्तुटी प्रति ताहार स्वाभाविक भाव रे अनुराग अधिक ता प्रति तार कोन श्रद्धा अधिक बा ता प्रति तार स्नेह अधिक स्वजाति संगे निकट संपर्क ही अनुराग र कारण स्वजाति सहित जो संपर्क रही सी ही तार स्नेह र कारण बा अनुराग र कारण एहा दोष नुहे बरम एहार अभाव ही दोष एडा दोष नहीं आर अभाव दोष जदि स्व जाति को तमे भल पाइबनी स्व देश को तमे भल पाइबनी एहार अभाव ही देश सेथिपई कुहा जाए जे मातृभाषा को भल पाओ अन्य निज धर्म को भल पाओ अन्य धर्म अन्य भाषा को केबे असम्मान करनी किंतु निज धर्म को मध्य सम्मान कर। अनुराग रु मनुष्यर साधारण मानव जाति प्रति अनुराग शिक्षा और एहारी गुण रे शत शत मानव आम मान निकट में देवता रूपे पूजित होती। ये जो अनुराग रु मनुष्यर साधारण मानव जाति प्रति कौन है ना अनुराग सृष्टि अर्थात कौन ना सम्मान सृष्टि आ से सम्मान रु आम निकट में कौन है ना अनेक मानव देवता रूप में पूजा पाउछंती जो आम देश पाई आम जाति पाई जो महापुरुष माने अनेक किछि करि दैछंती सेमानकु आज आमे देवता रूपे पूजा करुथबा कथा लेखक लिखिछंती। सुंतरा स्वजातिर इतिहास विषय भाव में शिक्षा करने प्रत्येक स्वजाति वत्सल व्यक्तिर अलंघनीय कर्तव्य। ये जो अलंघनीय अर्थात उल्लंघन न करने कर्तव्य हूँ कौन ना स्वजातिर स्वदेशर इतिहास पाठ करवा हूँ से स्वजाति वत्सल अर्थात निज जाति को भल पाउथबा प्रत्येक व्यक्तिर कर्तव्य। मात्र अनेक स्थल रे एक प्रकार विकृत स्वजाति प्रियता देखा जाए किंतु कौन हुए ना किछि किछि जगार विकृत अर्थात खराब चिंताधारा नहीं स्वजाति प्रियता देखा जाए निज देश को किछि कौन ना अलग ढंगरे विकार ढंगरे विकृत ढंगरे भल पाइबा देखा जाए। यह संकीर्णता और परजाति द्वेषर नामांतर मात्र। मुझे परी कहली जे निज जाति निज देश को भल पाओ निज भाषा को भल पाओ ता अर्थ नुह जे अन्य जाति धर्म देश को असम्मान करिबा ताको उपयुक्त सम्मान देबा किंतु निज देश निज जाति को आउ टिके अधिक सम्मान देबा। सेथिबाई से लिखिछन जे एहार संकीर्णता परजाति विद्वेषर अन्य जाति विद्वेषर अन्य जाति को हिंसा करिवार नामांतर मात्र। एथिरु हृदय को रक्षा करिबा पई सर्वदा भाव विधेय एथिपाई हृदय को सबु बेले रक्षा कर केबे भी सेमिति चिंताधारा नहीं आगु को बढ़नी। यह दृष्टि शक्ति को ह्रास कर दिए जो सूक्ष्म दृष्टिकोण को ह्रास कर दिए अन्य जातिर महत्व देखा दिए ना अन्य जाति अन्य धर्म अन्य भाषा हमको कौन शिखई से देखा दिए ना जो स्वदेशी संकीर्णता जो विकृत मनोभाव नहीं आम स्वजाति को स्वदेश को भल पाऊ से कौन करे ना अन्य जातिर जो महत्व रही अन्य जाति आमको कौन देइछि सेगुड़ाक कौन करे ना आउ देखा दिए नहीं। मनुष्यर स्वभाव यही जे से निजे हीनता प्राप्त हेले अन्य व्यक्तिर महत्व देखि पारे नहीं। जदि तमे परीक्षा रे कम मार्क आनिल अन्य पिलाटे बा अन्य सांगड़े जदि अधिक मार्क आनला रे तमे सेटा को देखि केबे भी सही परिबनी ईर्ष्या करिवो ही करिवो। तो से कथा कहिसंती जे मनुष्यर स्वभाव एटा जे निजे जदि हीन अछि बा निजे जदि कम रे अछि अन्य व्यक्तिर महत्व को केबे मध्य देखि परिबनी। आपणा मध्यरे गौरवर विषय किछि नथिले जदि ता पाखरे किछि गौरवर विषय नाही पूर्व गौरवर आस्फालन द्वारा हृदय को कथनचित आश्वस्त करने को चेष्टा करे। अर्थात ता पाखरे जदि गौरव बा गर्व करने को बा अहं भाव देखा किछि मध्य घटना नहीं वर्तमान हो कि अतीतर हो से कौन करे ना पूर्व गौरव पूर्वर जो गौरव पाई ताकू आस्फालन ताकू प्रयोग करी कौन करे ना हृदय को कथनचित कौन सी प्रकार आश्वस्त करने को चेष्टा करे। तमें जदि युक्त 2 रे भल मार्क न आनी पारल तमें कौन कर ना मो 10th रे एतिकी मार्क आनी बोली कही
ନିଜକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କର୍ମ କର, କାହିଁକି ନା କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଏଥିରେ ଅନିଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ଇଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଅନିଷ୍ଟ ହିଁ ହବ, କିଛି ବି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ, ଏଥିରେ ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ, ସଂଶୟ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ। ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ବା ଅତୀତର ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ସେ ଯୋଉ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ସେଗୁଡାକ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ମାତ୍ର ତାହା ଯେବେ କେବଳ ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ କରେ, ତେବେ ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଦଶମରେ ଏତିକି ମାର୍କ ଆଣିଥିଲି କହି ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶରେ କାମ ଚଳେଇଦବା, ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ପରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ତାହାର କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜର ହୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର ପ୍ରଶଂସା ଶତମୁଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଅଥଚ ନିଜେ ଯେପରି ଅଛୁ ସେପରି କଣ ହବ ନା ସେପରି ରହିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେପରି ଯଦି ରହିବ କଣ ହବ ନା ତମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି, ସେଗୁଡାକ କେବେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଠିକ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ରାଗ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଏକ ବିକୃତ ଅନୁରାଗର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଯେ ଆମ ନିଜକୁ ନିଜେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ କରିବା ବା ପାରିବା ପଣିଆ ଦେଖେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ ବା ଅନ୍ୟକୁ ହେୟ ମନେ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ବିକୃତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ରହିଛି, ଏଇଠାରୁ ଆମକୁ ଏ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱଜାତି ଓ ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ଓ ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁ। ଆମେମାନେ ସ୍ୱଜାତି ଓ ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁ। କେତେବେଳେ ବିଧାତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖକ ନା ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ କଣ ହୁଏ ନା ବିଦ୍ୱେଷ ବା ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଠି ଆମେ ବିଧାତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁ। ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ଭକ୍ତି ଓ ବିନୟ ଅର୍ଥାତ ଉଦାରପଣ ସହକାରେ ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମର୍ପଣ କରିଦଉ। ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାରରେ ତାଙ୍କରି ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତର ସଂକେତ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରି ଧନ୍ୟ ହେଉ, କୃତାର୍ଥ ହେଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେଇ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତରେ ସଂକେତ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରି ଧନ୍ୟ ହେଉ ଆଉ କୃତାର୍ଥ ହେଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସାରାଂଶରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଭାବଭୂମି, ସେ ଇତିହାସରୁ ଆକଳନ କରାଯାଏ। ତ ସେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ରହିଛି, ସେ ଇତିହାସର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଯାହା ବି ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଇତିହାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଗୁଡାକରେ କଣ କଣ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଲା ପରେ କର୍ମ କିପରି ଭାବରେ କରିବ, ଆଉ ଇତିହାସରୁ ଆମକୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ଯାହା ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳୁଛି, ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ବା ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ଭେଦଭାବ ନ ଦେଖି ନିଜେ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ହସ୍ତ ଦର୍ଶନର ସଂକେତ ପାଇବ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗକୃତ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଆଉ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧର୍ମର କ୍ଷୟ ଆଉ ଧର୍ମର ଜୟ, ପାପର ପରାଜୟ ଆଉ ସତ୍ୟର ଜୟ। କର୍ମ କର, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ତ ଏଇ ପାଠରୁ ଆମେ ଏହା ହିଁ ଶିଖିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।